ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони канали Автотв. Бадар азиз, ҳамирӯза намор мо мошинҳоро қабул кардем аз ҳар як нуқтаи Торкистон, аз ҷумла ВАЗ 2114, Lada Priora ҳастай, Mercedes Benz C-Class ҳастай, Opel Caravan ҳастай, Nissan Maxima ҳастай, Daewoo Nexia ҳастай ки бо нархҳои бениҳоят арзон баҳри шумо навориш кардем. Тамошо кунед. Ҳама каса лайкҳоро занед, дар канал подписатсия кунед ва наворои моро фақат жад куненда мошинои арзон навори бадна худо хоҳад хонаҳо мешавад. Тамошо кунед. Дар канал подписатсия барои реклама ҳатман муроҷиат намоед. Агар шумо дорои замино бошед, хонаҳо, мошино, квартираҳо, техникаҳо, ягон компания бошед, агар метавонед дар WhatsApp мо суратоша бо ҳамроҳи ҳамроҳи маълумоту видеош рӯишне мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузарем. Азиз, ҳаддуши дар комментар нависед аз куҷо то чанд сума кадом маркаи хона мошин дар корай. мо аз рӯи комментараш мо хона мошина пешон мекунем, эълона сар мекунем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯши якуми мо Mercedes Benz C-Class ҳастай бародар азиз, ки солаш 1995 сол, алюминий свет, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Мега ки 27000 мегем, бо савдошам мекунем. мардуме ки Mercedes хар ҳастен навора бо диққат тамошо кунед. Газ бензин, авио мотор 1.8, коробкаш механика, краска тоза, салон тоза, савдо меша бо нархи 27 бо муомила дора, кузовам тозака. срочна мошин 100% мегардад. мотор, коробка ходовой зур, дорои яксола ҳуҷҷат, краскаш камтар кор дора. тамом. нархи некси карда мешавад ки 27000 бо савдошам мекунанд. Mercedes Benz C-Class. мардуме ки ҳамихаи мошин кофтен, мараман ҳамин рақамҳои 889 да занг зада мастер кен шумо бо. дӯстон азиз, дим эълона сар мекунем. эълони димо мошини навбатӣ ВАЗ 2110 ҳастай ки краскаи сиёҳ, ҳама ҷош сурат гирифтагия ҳастай. нигоҳ кунед, ҳамаш тайёрай. кузов ламинат сиёҳ каштагай дар кузови ҳами 2110 балонош соз 12500 сум бо муомила ҳам мекунад. соли бароиш 2001 сол. айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад ки савдо мекунад бо нархи 12500 бо муомила ҳам мекунад. хулас, газ бензин, авио мотор 1.6, коробкаш механика, савдо дар назди мошин бошад дар шаҳри Душанбе. хайдоро марама занг зада мастер кунед. мотор 1.6 механика бо камтар муомила ҳам дорад. маълумоти пурра оиди ҳами ВАЗ 2110 рақамҳои 902 да занг мезанед, мастият мекунед, мошин маъқул бошад, мегиред шерои нарв. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Lada Priora, ВАЗ Priora ҳастай ки солаш 2011 солай, краска сафед, номерош транзит, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Priora-и фурӯшӣ ки соли 2011 мега 27-аш мегем, бо муомилашам мекунем, камтар нашоти нархи мошин. авио мотор 1.7, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, муомила дорад. мотор, коробка ходовои ҳами Lada Priora 100% мега, балонош боша 70% ҳай, краскаш сафедай, диска надорад. ака нигоҳ кунед, танировка ҳуҷҷатош буд шидагия, не ки клёнкаи сиёҳаша кашида нагирифтем ки хай бо касе мехара марамат бо муомила кунед. рақамҳои 904 да занг бизанед, масъият кунед. агар дар шумо замино хонаҳо боша бачаҳо, мо дароиш кунем, мо рекламаш мекунем, фурӯхта метавонед то нашер бачаҳо. ҳама каса ку я лайки бепла бизанед, дар канали Автотв подписатсия кунед. подписатсия бовар дорам, хона мошини арзон меёбед шумо. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Caravan ҳастай ки дар кузови универсал, сезони Caravan, 92 солай, 22000 сумага бо муомила ҳам мекунад. авио моторш 1.6, кузов универсал, коробкаш механика, срочна суммон дар кор, савдош мекунем бо нархи 20000, муомила ҳам мекунем. мошинча соз, ака солшам камтар соли кӯҳнаҳай, хай муомила мекунем. алиши вариантора нагуфтиян, худотон бо ҳамин рақамҳои 921 да занг бизанед, маъқул боша ҳамин мошина бигиред. ҳар як мошине ки навор мекунем бо ино кам арзон ҳам мешавад. дӯстон азиз,
فکر نکنیم 22 تا میگیم پوند تمام 22 او ممکن 18 19 تا هم ماشین چاکنه شما بگیریم برادر عزیز. 90 سال کاروانی پرستای مرام خودتون بو نشوت نرخش معامله کنین معقول باشه ماشین چرا بگیریم برادر عزیز. دوستان میگذاریم با پنجم ماشین ایروزا نیسان ماکسیما هسته که به نهایت در حالت خوبی تکنیکی نخدو قرار دارد. 2005 سالی ماشین در دوشنبه قرار دارد. ماشین 38,000 سامانی با سودا هم میکنن شد. بنزین گاز موتور 3 کاروبکش اتوماتیک کراسکه سفید دیسکوی فاسون بالونو زور در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. موتور کاروبک خدوای مقصد به کمبودی های ماشین خری انیق باشین زنگ بزنین رقمای 974 ده نشد نرخش با کمتر مسئولیت میکنیم تا جایی که قید کردین ماشینچه ساز در حالت خوبی تکنیکی نخدو قرار دارد. سودا در از این ماشین نیسان ماکسیموشا در شهر دوشنبه قرار دارد. عزیز کراسکش سفید 20 رشینه خلاص که با کمتر معامله هم میکنم. مرا رقماش را زنگ بزنین از اون کانال اوتو تیوی با مسئولیت خوب همراه شما میکنم. میگذاریم با ششم ماشین فروشی دایوا نکسی هسته که سالش 1995 ساله. مردمی که نکسی خواستن بچه‌ای که بسیار خوش میکنن که نکسی سفید نوار کنیم همیشه یافتیم پایان قشاش کمتر ترشنه داره برادر نگاه کنین بالونای پیش های طرف پیش کمتر ترشنه داره. خلاص در ناحیه یابان قرار دارد. میگه که 13,000ش میگم با سوداش هم میکنیم شم. گاز بنزین کراسکه سفید ابیوم موتور 1.6 کاروبکش مکانیکا سودا میشه با نرخ 13,000. سودا در از این ماشین در ناحیه یابان ماشینچه در حالت خوب قرار دارد. 4 بالون در حالت میانه حجت سولونا هم دارد. مسئله اوتیلیزاسیا را گفتگی نیستم بچو خودتون زنگ زدن کنین کم بش ماشین کار دارد. وزیرش تا ایروی وید معلومه کراسکه طلب ماشینچه بچکو خودتون با نشوتی نرخش مسئله کنین معقول باشه همین نکسیا خودی زنگ زده برین بخرین شیر و اینار. دوستان عزیز نومیروی ما برای رکلامه کردن اگر شما داروی زمین ها خانه ها ماشین ها کوارتیره ها باشین اگر میتونین در واتساپ ما رویش کنین ما رکلامش میکنیم فروش را میگذاریم حرکت کرده مقصد که کارتونا با وخی میرسونیم. همه کسا روی کنین لایکاتون را بزنین در کانال اوتو تیوی هوزی پادپیسات سکنین بچه‌ای که خیلی ماشین میخواهن رویشون کنین نباری ما را دلش تماشا کنین نباری بعد خونه های خیختون کنین.